So happy Teachers Day. Hello, good morning, everybody. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, Savaki. Good morning. Good morning, sir. Good morning. तो गुरबाना में आई है। अरे बाप, प्रिंट आउट है। अंदर और भी कुछ होगा सर। कुछ लग गया इसमें। कोई बात नहीं। एक मिनट सर हमारे आवाज जूम चला अच्छी माता पे खड़ा हुआ है जी। सर ये मेरा जवाब तो आधा अधूरा दिया, मतलब सही से नहीं दे पाया। मतलब उसका नेटवर्क दी जाए, मतलब कोई स्टार्टअप है बिजनेस, उसका डिजाइन कैसे करेंगे, क्या क्या चाहिए? पहले पूछना पड़ेगा कितना होस्ट है, कितना लोग को आईपी देना है, ये पहला सवाल होना चाहिए। फिर उसके हिसाब से तुमको ये हो गया। फिर तुमने प्राइवेट एड्रेस का कर लेना होगा ना। 254 अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना है। गिर गया क्या? सर तो कैसा टॉपिक कैसे हो गया था, मुझे देख रही है पीला कैसे हो गया, भीगा भीगा। तो देख लिया तुमने प्राइवेट आईपी कितना होगा। अभी पूछना पड़ेगा तुमको काम क्या होगा। काम के हिसाब से तुमको चूज करना पड़ेगा कि काम के हिसाब से तुमको ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक आईपी कितना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट वाइज लैटेंसी का इशू है तो लीज लाइन लेंगे, अगर नॉर्मल इंटरनेट चलने से हो जाएगा तो ब्रॉडबैंड लेंगे। ये रहा पहला। फिर हो गया नेटवर्क डिजाइन ना चाहिए, तो स्विच चाहिए होगा उसके हिसाब से, वायरलेस चाहिए कि नहीं, वायरलेस चाहिए तो एपी चाहिए। फिर एक तो राउटर चाहिए, कितना काम करेगा, कितना देर के लिए चलेगा, ये भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर बहुत ज्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है तो हम लोग बढ़िया राउटर लेंगे, अदरवाइज एक वायरलेस राउटर तो चल जाता है ठीक ठाक, दिक्कत नहीं है। अच्छा सा एक लिंक्स इसका अगर राउटर ले लेते हो तो बढ़िया चलता है। टीपी लिंक तो गलती से भी नहीं, फालतू राउटर है एकदम। 100 डिवाइस को उसको हैंडल करने देने में मर जाता है, एकदम घटिया राउटर है वो। उससे कुछ बेटर वो अपने आप सुसाइड कर लेगा। अरे एकदम बेकार राउटर, आईपी छेड़ देगा ना, কি বলবো, আইপি ছেড়ে দেবে, তুলবেই না, এত জঘন্য রাউটার আমাদের। আমি কতবার বললাম কিনবার সময়, আমি সাবির সাথে দুজনেই বললাম যে এই রাউটারটা কিনবেন না, এটা একদম বাজে রাউটার। 3 নম্বর লাগাইতে আছে বোধহয় টিভি লিংকের একটা রাউটার। কোথায় রাউটার? এই সরি, ওই ব্যাক অফিসে আছে 4 মুখো রাউটার একটা, ও আচ্ছা। বিচ্ছিরি 4 মুখো রাউটারটা। अरे माथा गरम हो जाए। ये तो सही बात है सर, फील्ड का एक्सपीरियंस है ना, हमको जानते हैं हम, खुद जला देता है। एकदम फालतू राउटर है वो, डीएससी एकदम फालतू। कर देगा, कोई आइडिया नहीं। ऐसा टाइम पे वो रिलीज करेगा ना जब तुमको सबसे जरूरत होगा। ज्यादा जरूरत होगा, एग्जैक्टली। मेरा जनरल मैनेजर आया है कंपनी में अभी इधर पे इंद्रनील सर करके, उनको मीटिंग रहेगा, ये तब आईपी चढ़ेगा। बोलो जैसे लोड पड़ रहा है, बोलो अभी अब क्या बोले उनको, वो तो तुम बोलेंगे अच्छे से एकदम, है सुन उधर की राउटर रे। ये सब पहले सही क्या बोले, वो जो बताते ना सर कि लोड प्रॉब्लम हो रहा था, लोड करने से जानते हैं टीपी लिंक घटिया राउटर है, टीपी लिंक था। जानते हैं हम, तो बोल दिए कि ये आदमी लिया, हमने लिए, इनको बोलिए जाइए। और कितना सुने उसके लिए हम, सुनना तो एक लिमिट है। मेरा हाथ में थोड़ी था, हम तो लिंक्सिस का लिंक भेजे थे, हमको बोला था कि राउटर चूज करके दो, हम लिंक्सिस का भेजे थे। वायरलेस राउटर लिंक्सिस बेस्ट है, इसको का डिवाइस बहुत अच्छा होता है। 500 की 1000 डिवाइस डाल दो कुछ नहीं होगा, और बढ़िया चलेगा। हमारे पास में एक तो टूटा हुआ एंटेना वाला लिंक्सिस का राउटर था, वो भी बढ़िया चलता था, बहुत अच्छा, तो एंटेना को झमेला ही नहीं है। अभी तो वायरलेस एनआईसी वाला लिंक्सिस मिलता है जिसमें एंटेना ही नहीं है, ये भी चले 1005 টাকা মতন দাম, সস্তায় বস্তা পড়েছে 1900 টাকা, নিয়ে জল নিয়ে এবার। কাল তোমাদের পিটি ছিল, কাল ক্লাস ছিল আমাদের, কালকে ক্লাস হলো তো, আমরা ক্লাস করেছি। 4 তারিখ পিটি ছিল না?
কালকে অ্যাটেন্ডেন্স বার করেনি? ও কাল তো এদের অন্টারপ্রেনিয়রশিপ উইক ছিল না? ঠিক আছে, তাহলে আজকেই হবে। ও ঠিক আছে, ওটা আমি দেখে নিয়েছি, তো মনেই থাকে। চলো কাল এনাকে দেখায়। চলো আজকে অ্যাটেন্ডেন্স দেবে আকাশ চক্রবর্তী, Present, sir. রিপ, সতীশ, তাপস, জ্যোতি, Yes, sir. দীপা মন্ডল, Present, sir. রাজ, জুলি, কৌশিক শর্মা, Yes, sir. অমৃতা, সোহম পাল, স্বরূপ, দীপান্বিতা, Present, sir. শ্রেষ্ঠা, Present, sir. সমীর, সায়নী, দেবপ্রিয়া, স্বস্তিকা, মৌমিতা, সাধনা, শুভদীপ, Present, sir. Present, sir. শুভদীপ, Present, sir. রক্তিম, Present, sir. অঙ্কন, অঙ্কন কোথায় রে? হ্যাঁ, গুড মর্নিং বাবু, এসো এসো, ফেজার নেই, ঠিক আছে। হ্যালো স্যার, আমি অঙ্কন। লাস্ট যেদিনকে ক্লাস লাস্ট যেটা অ্যাবসেন্ট দেওয়া আছে ওটা অনলাইন হবে। তাহলে করে দিলাম, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আরে সুরেশ না, কেমন আছো? ভালো? অনলাইন হয়ে গেছে এখনো টপিক নিয়ে? মানে সবকটা ভিডিও দেখা হয়ে গেছে? সব বুঝতে পারছো তো? কোনো অসুবিধা নেই? বাহ, এই তো, এই দেখো আমি লোকের মেল আইডি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আইসি ম্যাডামটা না এখানে ওখানে রেখে যাওয়া অভ্যেসটা আর যাচ্ছেই না, কিছু শিশু আছে। ও শিশুই ফোন, সত্যি ফোন ফেলে যায়। একদিন প্রথম দিন দিনকে ফোনটা কিনলো, ক্যাবে ফেলে নেমে গেছিল। ফোনটা সকালে কিনলো, বিকেলে ক্যাবে রেখে নেমে গেছে। আইসি ও এরকমই আছে, এত ভুলে যায় না, এটা সেটা রেখে চলে যাও। ফোন, মানি ব্যাগ, ও সব ভুলে যায়, ফোন, মানি ব্যাগ, বই খাতা সব ভুলে যায়। ইচ্ছে করে বলে না, কিন্তু ও রেখে চলে যায়। ক্যাব ড্রাইভার নিশ্চয়ই ভালো। নিয়ে গেছে ক্যাব ড্রাইভার ফেরত। আইফোন 15 1-2 টাকা না, 80,000। না বলো না, এটা লোকের হয় এরকম, একটু ভুলও আছে। সুরেশ না একদিন ফোনটা ফেলে চলে যাচ্ছে না কেন? সুরেশ না ফোনটা ফেলে দিলাম, ফেলে গেলাম, জঙ্গলে ফেলে দেবো। এইটা আর বাড়িতে ফেলে দেওয়ার মতন নয়। এইবার পুজোয় ঢাকিওয়ালা বাড়িতে জামা কাপড় নিতে আসলে ফোনটা সঙ্গে দিয়ে দিও। আমাদের বাড়িতে আছে ঢাকিওয়ালা জামা নিতে, তাহলে লোড হয়নি, জল খাও, জল খাও, জল খাও। ওগুলা ডাঁক আলাদা জিনিস। এ মা, আছে না, এবার ফোনটা দিতে পেলে। ওটাই তো আমিও জিজ্ঞেস করছি, তুমি এই ফোনটা নিয়ে কি করবে? এটাই মাত্র আছে, আর কিছু নেই। এই ফোনটা দিয়ে কি এমসিএস হয়ে যায়, কি বললে? এই ফোনটা দেখো তো, এইসব ব্যাপারে এই ফোন দেবো না। দোকানদার একটা লজেন্স দিয়ে দেবে তোমাকে, বলবে না একটা লজেন্স নাও, সঙ্গে ফোনটাও নিয়ে যাও। এই ফোনটাও এক্সচেঞ্জ করলে আর কিছু ভাবতে পারলে না। ভাবনা চিন্তার একটা লিমিট থাকে লোকের। गुड मॉर्निंग सर हाँ? कल रास्ता नहीं नहीं, कल का दे दिए। इस दिन सर मैं एब्सेंट हुआ उस दिन बहुत नहीं नहीं कल ज्यादा कुछ नहीं होती
बहुत काम का चीज है मेरे भाई, मैंने पे फाइल शेयरिंग सिस्टम है भाई। आज तो बोले कुछ नहीं हुआ है। जब बैठोगे ना कभी सर्वर और लिनक्स से बैठोगे, एक खुल जाएगा। एक एक करके बोल रहा है ट्यून डी हुआ। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक। আজ ফায়ারওয়াল হবে, আজ 9টা থেকে তোমাদের টেক প্রো রেজাল্ট আছে। হ্যাঁ ছোট্ট টপিক আছে, বেশি বড় না। কালকে কিন্তু 4 ঘন্টা ক্লাস হবে। টুমরো উই হ্যাভ 4 আওয়ার ক্লাস, ঠিক আছে? Yes, sir. কারণ কালকে কন্টেনারটা পুরো পড়াবো। छुट्टी करने वाले सर। नहीं करो, कल एकदम नहीं करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहना था सर, ऑनलाइन चले जाओ, ऑनलाइन में क्लास में मजा नहीं आता है। मजा एक ही दिन का है। 4 घंटा, क्योंकि क्या है ना, वो अमेजन लिनक्स में लॉन्च करूंगा, फिर उसमें हजारों चेंजेस करूंगा, तो वो क्या रोज रोज करने से ना उसका टाइम भी लगता है, अच्छा इसके चलते। अच्छा ठीक है सर, कल मैं ऑफिस में बात देखो। कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर काम को खराब नहीं करो। सर H5 कंप्यूटर ऑफिसर इंस्टॉलेशन जाओ जाओ जाओ, देखते हैं सर, अगर पॉसिबल होगा ना अरे हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हम पूरा करेंगे, तो उसमें क्या टेंशन है। एक बार ठीक वहां से ट्राई करते हैं, अगर वो लोग एडजस्ट कर दिया तो फिर संडे का दिन करवा देंगे। ঠিক, চলো শুরু করছি তাহলে আমরা Yes, sir. সিঙ্গাড়া খাবেন তো কালকে? কালকে। হ্যাঁ। কেন? 4 ঘন্টা ক্লাস আমাদের বরাবর হয়ে আসছে। ঠিক আছে, এই দেখো ওরা কত সানডে সিঙ্গারা খাইছে ওদের। Sunday আজকে से হ্যাঁ class আসবো, ওরা सर, প্রচুর आज সানডে क्लास এসছে कितना बजे end ক্লাসে। कीजिएगा सर? आज क्लास को जल्दी एंड कीजिएगा, कुछ काम 9 बजे। तो पहले शॉर्ट कीजिएगा 9 ही बजे, 1 घंटा तो सर, थोड़ा कुछ काम है। देख। ठीक है ठीक है, চলো শুরু করছি আমরা তাহলে। গুড মর্নিং এভরিবডি, টুডে উই আর গোইং টু টক অ্যাবাউট ফায়ারওয়াল ডি। তো ফায়ারওয়াল ডি কেন বললাম? फायरवॉल डी माने फायरवॉल डेमॉन, फायरवॉल सर्विस को हम लोग डी बोलते हैं, डी फॉर डेमॉन। जैसे विंडोज में हम लोग बोलते हैं सर्विसेज, लिनक्स में हम लोग बोलते हैं डेमॉन बा डी बा डीमन। So it is a tool to decide the behavior of incoming and outgoing traffic. फायरवॉल एक ऐसा टूल्स है जिसको यूज करके हम लोग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक के साथ क्या करना है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, डिसाइड करते हैं। ठीक है, फायरवॉल टर्मिनोलॉजी में इनग्रेस ट्रैफिक एंड इग्रेस ट्रैफिक होता है। इनग्रेस माने इनकमिंग एंड इग्रेस माने आउटगोइंग। हम लोग राउटिंग स्विचिंग में जो ट्रैफिक को इनकमिंग ट्रैफिक या आउटगोइंग ट्रैफिक बोलते हैं, फायरवॉल टर्मिनोलॉजीज में हम लोग उसको इनग्रेस और इग्रेस बोलते हैं। एज यू नो, फायरवॉल इज 3 टाइप्स। फायरवॉल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर फायरवॉल, देन सॉफ्टवेयर फायरवॉल एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में एप्लीकेशन फायरवॉल। तो हार्डवेयर फायरवॉल आप जानते हो, हार्डवेयर फायरवॉल इज ए फिजिकल डिवाइस जो कि बहुत महंगा होता है, और बहुत बड़ा कंपनीज के लिए इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी। Means if you have a large organization, you want to restrict and properly manage all your traffics, so you need to implement a physical firewall in your company. So the best firewall out there are Cisco ASA firewall आता है, चेकपॉइंट फायरवॉल आता है, पालो अल्टो का फायरवॉल आता है, डेल का सोनिकवॉल आता है, सोफोस फायरवॉल आता है। आज के दिन में FortiGate बहुत चल रहा है, FortiGate का फायरवॉल आता है, जूनिपर का फायरवॉल आता है। ये सब कंपनी का फायरवॉल आता है। इसका डिवाइस एंड लाइसेंस 2 अलग कॉस्ट आपको देना पड़ता है, जस्ट लाइक राउटर। जितना उसका पैकेजेस होता है, पैकेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जैसा प्लान लोगे वैसा ही फीचर एक्टिवेट होगा। ঠিক আছে, মানে সেই তোমাদের বাড়িতে দেখবে সেট টপ বক্সের রিচার্জের মতন আলা কার্টে যেটা নেবে সেটাই চলবে। তোমাকে লাইসেন্স যেমনটা লাইসেন্স পে করবে, এমন না যে আমার সিসকো এএসএ তে এইটা হয় না, হয় পয়সা দাও, সব হয়, টাকা দাও হবে। লাইসেন্সটার উপর डिपेंड করবে, इट डिपेंड्स ऑन द लाइसेंस के व्हाट आर द फीचर्स यू आर गोइंग टू गेट। जो कंपनी का ऐसा पावर नहीं है, मतलब उतना इंजीनियर भी उतना अच्छा नहीं है और पैसा भी उतना इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता, दे कैन यूज एप्लीकेशन फायरवॉल। एप्लीकेशन फायरवॉल मींस जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं आज के दिन में, एंटीवायरस बेस्ड फायरवॉल। जैसे क्विकिल का आता है सेकोराइट बोल के, कैस्परस्काई का K7 आता है, ट्रेंड माइक्रो आता है। हाँ, बहुत सारे कंपनी का एंड पॉइंट सिक्योरिटी आता है। इसका एक मैनेजमेंट सर्वर रहता है, मतलब एक सिस्टम पे उसका सर्वर एंड इंस्टॉल होगा और बाकी सिस्टम्स में सब में उसका क्लाइंट एंड इंस्टॉल होगा। সার্ভার এন্ডে সমস্ত কিছু ডাউনলোড হবে এন্ড অ্যাজ পার রিকোয়ার্ড ক্লায়েন্টে ডিপ্লয় হবে থ্রু এপিআই।
एंड द लास्ट थिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल, जिसका हम लोग के पास सबसे अच्छा विंडोज फायरवॉल, जिसको पकड़ के हम लोग रोज बंद कर देते हैं, है ना। तो एकदम घटिया चीज एकदम बेकार चीज है। फिर भी लिनक्स में फायरवॉल थोड़ा सा अच्छा चलता है, अच्छा काम करता है, बिकॉज लिनक्स का फायरवॉल में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। सर क्लाउड फायरवॉल नेक्स्ट जेन एनजीएफडब्ल्यू বলা হয় ওকে আমরা, এনজিএফডব্লিউ সফটওয়্যার ফায়ারওয়াল। অ্যাকচুয়ালি ওটা একটা ফিজিক্যাল ফায়ারওয়ালই, বাট অ্যাজ এ সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস তুমি পাবে। মানে কেসটা এরকম যে তুমি একটা ফায়ারওয়াল আছে, যেই ফায়ারওয়ালটা তুমি কিনবে না, বাট অ্যাজ এ ফিজিক্যাল ফায়ারওয়ালই তুমি ওটাকে ইউজ করবে। কে দেবে? দেবে ক্লাউড, মানে ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে, মানে মাইক্রোসফট দিতে পারে বা অ্যামাজন দিতে পারে, যে খুশি, জিসিপি দিতে পারে, গুগল ক্লাউড আছে এখন, আলিবাবা ক্লাউড আছে, আইবিএম ক্লাউড আছে, ওরাকেল ক্লাউড আছে, খুব ভালো চলে এগুলো মার্কেটে, খুব ভালো মার্কেট শেয়ার আছে এদের। এডাব্লিউএস এর মতন মার্কেট শেয়ার কারণ নেই, আর খুব নিয়ারে মাইক্রোসফট আছে ওর। তো বাকি সবাই মিলে মিলিয়ে গুছিয়ে আছে, ভিএমওয়্যার এর ক্লাউড আছে। তো এখানে ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার তোমার আর কি দেবে ফায়ারওয়ালটা ব্যবহার করতে। তো এই ফায়ারওয়ালটার মধ্যে এই ফায়ারওয়ালটাকে আমরা বলবো এনজিএফডব্লিউ বা নেক্সট জেন ফায়ারওয়াল। এবার যদি আমরা অপারেটিং সিস্টেম ফায়ারওয়ালের কথা বলি ইন লিনাক্স, सो अप टू रेल 6 माने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 तक अगर मैं देखता हूं तो फायरवॉल सर्विस का नाम था आईपी टेबल्स। क्या नाम था? इट वाज नोन एज आईपी टेबल्स। एंड फ्रॉम रेल 7 onwards we call it, from rail 7 onwards we call it firewall D, D for daemon। ये एक firewall D सर्विस है फ्रॉम रेल 7 टिल नाउ। आई डोंट नो कि ये आगे चल के चेंज हुआ कि नहीं, बट जब तक सिस्टम डी सर्विस है, सिस्टम सिटीएल कमांड चल रहा है, तो फायरवॉल डी रहेगा। फायरवॉल जो सर्विस है ये पोर्ट नंबर 631 पे रन करता है। ये जो बोलती की समस्या नेट হচ্ছে না, আছে না নেই? দেখো ওখানে সুইচটা অন আছে কিনা, নেটটা অন নেই। নেট তো রয়েছে, অন नहीं है ना रे? अच्छा, सो फायरवॉल डी सर्विस का पोर्ट नंबर इज 631। ঠিক আছে, কি গো কি ভাবছো? ও শুনছো? আচ্ছা আচ্ছা, ফায়ারওয়াল জোনসে আসছি আমরা এবার। ফায়ারওয়াল জোনস মানে फायरवॉल जोन्स माने हाउ कैन यू डिवाइड योर नेटवर्क, आप अपने नेटवर्क को कैसे डिवाइड कर सकते हो, इसको हम लोग मेनली फायरवॉल जोन बोलते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन जस्ट इफ यू वर्क विथ विंडोज में आप देखते हो एक वर्क ग्रुप सिस्टम पे दो टाइप के फायरवॉल रहता है, पब्लिक फायरवॉल एंड प्राइवेट फायरवॉल। पब्लिक फायरवॉल इज फॉर इंटरनेट एक्सेस and private firewall is for LAN access, right? And if you implement domain scenario, then domain firewall comes. So ये तीन टाइप के ही profiles होता है। One is private firewall, second one is public firewall, and third one is domain firewall. Public firewall take care of the public access, take care of public access. Private firewall takes care of LAN access, and domain firewall takes care of AD based access. AD মানে active directory based access. But in Linux there are 9 firewall profiles. In Linux there are 9 firewall profiles কি trusted, home, internal, work, public, external, DMZ, drop and drop। এতগুলো ফায়ারওয়াল জোন আছে, তুমি নিজের মতন কাস্টমাইজ করতে পারবে প্রত্যেকটা জোনকে। ইউ ক্যান কাস্টমাইজ ইচ এন্ড এভরি জোন অ্যাজ পার योर চয়েস। बोलेंगे ना, अभी बोलेंगे डीएमजेड का कैसे काम करते बताएंगे तो, ठीक है। এবার এখানে দেখো প্রত্যেকটা জোন সম্পর্কে আমি লিখে দিয়েছি কোন কোন জোনে কোন কোন বাই ডিফল্ট সার্ভিস अलाउड আছে। तो हर एक जोन का कुछ सेट ऑफ सर्विसेज आर अलाउड इन एवरी जोन। You can add any service and you can also remove any service, but these are the by default services that are allowed in this particular firewall profile. Like if you see
ट्रस्टेड में ऑल इनकमिंग ट्रैफिक अलाउड है। होम अगर है फायरवॉल तो एसएमबी, एसएसएच, डीएनएस, सांबा एंड डीएचसीपी V6 ইজ অ্যালাউড। সাম্বা হচ্ছে উইন্ডোজ এর কোনো শেয়ার ফোল্ডারকে যদি তুমি লিনাক্স থেকে অ্যাক্সেস করতে চাও তখন সাম্বা ক্লায়েंट कॉन्फ़िगर করতে হবে। মানে आई हैव डन व्हाट, एनएफएस मैंने किया था, एनएफएस शेयर मैंने किया था कल विंडोज से एक्सेस करने के लिए। बट इफ आई हैव ए शेयर फोल्डर ऑन विंडोज सर्वर या विंडोज का कोई क्लाइंट सिस्टम है जिसमें मेरे पास एक शेयर्ड फोल्डर है एंड आई वांट टू एक्सेस द शेयर्ड फोल्डर फ्रॉम लिनक्स, सो विंडोज शेयर फोल्डर एक्सेस देने के लिए तो एसएमबी प्रोटोकॉल का यूज करता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या प्रोटोकॉल लिनक्स में सपोर्ट करता है, इज सांबा। ओके, सांबा इज द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू connect a windows share। ডিফল্ট থাকে নাকি আমাদের কনফিগার করতে হবে, এর প্যাকেজ আছে সাম্বা ক্লায়েন্ট বলে প্যাকেজ আছে, ইনস্টল করতে হবে। বেশ লম্বা চওড়া প্র্যাকটিক্যাল, এসএ3 তে এই প্র্যাকটিক্যালটা আগে ছিল। আমরা যখন রেল 6 বা রেল 7 পড়াতাম তখন থার্ড যে পেপারটা সার্ভারের পেপার থাকতো যেটা, ওতে এই এসএমবি বা সাম্বা ক্লায়েন্ট কনফিগার করতে দিত। সাম্বা সার্ভার থাকতো, সাম্বা ক্লায়েন্ট, এরকম সাংঘাতিক প্র্যাকটিক্যাল, বিশাল বড়। এর মধ্যে সবচেয়ে অখাদ্য প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে ডিএনএস বানানো। লিনাক্সের সবচেয়ে বাজে প্র্যাকটিক্যাল ডিএনএস বানানো, এর চেয়ে বাজে প্র্যাকটিক্যাল লিনাক্স আর নেই। মোটামুটি ধরো পাতা 3 কমান্ড লিখতে হবে, তার ট্যাব সেটিংস আছে, লাইন নাম্বার আছে, সাংঘাতিক ব্যাপার, সাংঘাতিক ব্যাপার। আমরা মোটামুটি ধূপ গঙ্গা জল দিয়ে বসতাম প্র্যাকটিক্যালটা করতে আগে, বন্ধ করে দিয়েছে এখন। মানে ওরা স্যাশ করে দিয়ে সার্ভিসটাকে, মানে रेडीमेड डीएनएस सर्वर अभी अवेलेबल है, आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना ही करना होता है। अच्छा, इन इंटरनल कैन यू सी के होम और इंटरनल ऑलमोस्ट सेम है। वर्क में एसएसएच, आईपीपी क्लाइंट, आईपीपी माने इंटरनेट प्रिंट प्रोटोकॉल আর কি, ঠিক আছে। तो ये प्रिंटिंग सर्विस है, अगर कोई प्रिंट लेना चाहता है फायरवॉल के थ्रू तो ये होगा। पब्लिक एक्सटर्नल डीएमजेड ब्लॉक एंड ड्रॉप। ब्लॉक एंड ड्रॉप में क्या, मैं जानबूझ के नहीं बोला हूँ बिकॉज डीएमजेड का मैं डायग्राम बना के बताऊंगा अभी, क्योंकि ये डीएमजेड इज द मेन थिंग, दिस इज द चेरी ऑन द टॉप ऑफ द फायरवॉल। डीएमजेड বলছি এটার ব্যাপারে। বাট ব্লক এন্ড ড্রপ, ব্লক কি করে, रिजेक्ट ऑल इनकमिंग ट्रैफिक बट अलाउज पिंग। ये पिंग अलाउ करता है ओनली, अलाउज पिंग ओनली अगर ब्लॉक है तो। बट ड्रॉप ऑल्सो ब्लॉक्स पिंग। अगर आपका फायरवॉल प्रोफाइल ड्रॉप है कोई भी सिस्टम का, सब বন্ধ, একদম আইসোলেটেড থাকবে, কিচ্ছু হবে না, ঠিক আছে। এই হলো আমাদের ফায়ারওয়ালের জোনস। এইবার আমরা আসছি ডিএমজেড এর কথাটা। না একটু মানে বলতে হবে অনেকটা কথা, সেটাও দেখার ব্যবস্থা আছে। আমরা ডিসকাস করছি ডিএমজেড, খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এটা কিন্তু। ডিএমজেড এর ফুল ফর্ম ডিমিলিটারাইজড জোন, ডিমিলিটারাইজড, জেডও লিখতে পারো। तो ये क्या है, व्हाट इज डीएमजेड? डीएमजेड एक ऐसा पोर्ट है, एक फिजिकल पोर्ट है ऑन द फायरवॉल। फायरवॉल अगर फिजिकली देखते हो तो उसमें डीएमजेड पोर्ट रहता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएमजेड पोर्ट? डीएमजेड एक्चुअली आइसोलेट्स ए पर्टिकुलर लैन नेटवर्क फ्रॉम अदर्स एक्सेस। क्या मतलब हुआ? लेट्स से हाउ, लेट मी जस्ट build a network topology here so that you can understand where to implement the क्या बोलते हैं DMZ। Let's say this is my ISP, ये मेरा ISP नेटवर्क है, and from the ISP I am receiving the traffic on my firewall। मैं ISP से अपना firewall में ट्रैफिक मतलब डायरेक्ट कनेक्शन को रिसीव कर रहा हूँ। So point to note here is that कि अगर आपका कंपनी में फायरवॉल है, you do not need a router। राउटर का सारा फैसिलिटी ये सपोर्ट करता है, बट राउटर से काफी महंगा ही है। एंड यू हैव टू नेटवर्क, ये एक, लेट्स से ये एक, ये दोनों नेटवर्क है, ठीक है। इसके अंदर में कुछ सर्वर्स है एंड इसके अंदर में भी कुछ सर्वर्स है। क्लियर? ভালো করে দেখো কানেক্টিভিটিটা। फायरवॉल इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मतलब आईएसपी के साथ फायरवॉल कनेक्टेड है।
बाएं हाथ को जलने से क्या होता है? पैसा जाता है कि आता है? जाता है। जाता है। अच्छा, तो जाने वाला कुछ और हो गया सब कुछ, और क्या होना बाकी रह गया है? ও, আমি তো বাড়িতে এখনো টাকাই দিইনি এ মাসে। আমি বলি বড় খরচটা তো হয়নি, তাই এতগুলো টাকা রয়েছে অ্যাকাউন্টে। ওকে, এটা একটা ফায়ারওয়ালের মতন দেখতে, আগুনের দেয়াল যাকে বলা হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা। So now you have connected this switch to the firewall LAN port, বা ধরে নিচ্ছি এখানে কানেক্টেড আছে, and this switch is also connected to the firewall. ঠিক আছে? These are the servers that are connected to the switch. যদি রাউটার থাকে তাহলে তো আমার ফায়ারওয়ালের রাউটারের কনফিগারেশন গুলো করার প্রয়োজন পড়বে না। না, কোনো শুধু ইনকামিং আউটগোয়িং প্যাকেটের জন্য যে রুলস গুলো আছে সেগুলো ব্যাস খালি ওগুলোই লাগাও, আমার রাউটিং ফাউটিং কিছু করার দরকার নেই। ঠিক আছে? তো দিস ইজ হাউ এ নেটওয়ার্ক ওয়ার্কস। এবার দেখো ভালো করে, আমি একটা নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম বানালাম, এবার বলছি। ধরে নিচ্ছি এটা আমাদের সুইচ 1, এইটা আমাদের সুইচ 2। আমার কোম্পানির নাম google.com। Why I have taken google.com? google.com एक ऐसा कंपनी है जिसका बहुत सारा सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल। सबसे ज्यादा कंपनी अगर कोई है पब्लिक में जिसका हम लोग सबसे ज्यादा सर्विस यूज करते हैं, गूगल इज द थिंग। ऐसा गूगल का ऐसा सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, दूसरा कंपनी के बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है कि होगा भी नहीं होगा, आई डोंट केयर। लाइक जीमेल, तो गूगल इज हैविंग देयर मेल सर्वर, राइट? ये आपका जीमेल है, जीमेल का सर्वर है। लेट्स से ये ड्राइव है, ठीक है? लेट्स से ये फोटोज ले ले, जब से लिनक्स शुरू हुआ है ना तमिल एक्टिवेट हो गया है पूरा, है ना? চার্জ হয়ে গেছে পুরো ছেলেটা, সিজনের সময় এরকম চার্জ হয়ে গেছিল। চলো, ये रहा आपका पब्लिक फेसिंग सर्वर्स। पब्लिक फेसिंग सर्वर्स माने फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंटरनेट some people access them, okay? Suppose from internet I access, from internet Sudeshna access, from internet Brodoti access, everyone। ये सब हम लोग क्लाइंट्स है ये कंपनी का, ओके? সে ধরে নিচ্ছি, ধরো এইটা আমাদের প্রণয় কুমার মুখোপাধ্যায়, এটা ধরো আমাদের ব্রততী, এটা আমাদের জানা ম্যাডাম, এটা আমাদের পালদা, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? সো এরা সবাই গুগলের ক্লায়েন্ট, they all are client of Google। They access some services from Google. Which service? They can access email, okay? They can access, let's say, drive for storing data. They can access photos for storing photos and synchronize all of this. But these servers are not for public। এই যে সার্ভার গুলো আছে এগুলো পাবলিক সার্ভার না। পাবলিক সার্ভার না মানে ধরে নিচ্ছি এটা গুগলের डेटाबेस सर्वर, ये पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं है। लेट्स से ये गूगल का एसएपी का सर्वर है, ठीक है? और ये सोचो गूगल का अकाउंट सर्वर है, अकाउंट्स का। क्या लगता है ये सर्वर्स को बाहर से एक्सेस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? কি জরুরত না, দেবে নাকি অ্যাক্সেস? তুমি তো সুন্দর বিচার মাইনে জানতে পেরে যাবে অ্যাকাউন্ট সার্ভারে অ্যাক্সেস পেলে, নাকি না? কি গো, ধরো তোমার পাড়ায় একটা লোক গল্প দিত চিরকাল যে গুগলে চাকরি করে 2 লাখ টাকা মাইনে পায়, জানতে পারলে 50,700 পায়, তাহলে ইন্টিগ্রিটি হয়ে যাবে কেস। সো I will not allow anyone from the internet will access these servers। These are very confidential servers। So আমি এটাকে মানে নেটওয়ার্ক কনফিডেন্সিয়াল বলে দিচ্ছি, confidential network, and this is my public network বা public facing network। Now आपकी कंपनी ये सोचो कि गूगल है, ये आईएसपी से एक कनेक्टिविटी लिया, बिकॉज गूगल इज नॉट ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको भी आईएसपी लगता होगा। लेट्स से इट इज ए
मैं एक बड़ा आईएसपी का नाम लेता हूँ, लेट्स से इट इज AT&T. AT&T, one of the biggest ISP in the world. AT&T, হ্যাঁ, AT&T, বার্গেলি ইউনিভার্সিটির আইএসপি এটা, বিশাল ব্যাপার। बार्गेल यूनिवर्सिटी, बेल लैब्स जैसी प्रोग्रामिंग जरा बार करे। तो AT&T से लेट से गूगल ने आईएसपी कनेक्शन लिया है, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी लिया है। तो नॉर्मली कोई भी कंपनी पोर्ट फॉरवर्डिंग करता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग हम लोग क्यों करते हैं? पोर्ट फॉरवर्डिंग हम लोग इसलिए करते हैं, लिनक्स में हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग को बोलते हैं पोर्ट मैपिंग। वी कॉल इट पोर्ट मैपिंग। इन सिस्को व्हाट डू वी कॉल इट? बोलो না না, সিসকো পোর্ট ফরওয়ার্ডিং বলে না, নাম আছে, বলো সুরেশ না, কি বলে? সিসিনে পড়েছো তো, বলো কি বলে? কারেক্ট, স্ট্যাটিক প্যাড। প্যাড অব্দি গেছে, এই ভালো। স্ট্যাটিক প্যাড মনে আছে? স্ট্যাটিক প্যাড না, ভেরি গুড, ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক তো। ধরো এই আমার একটা পাবলিক আইপি আমি আইএসপি থেকে নিলাম। লেটস সে আই হ্যাভ টেকেন এ পাবলিক আইপি from the ISP. Let's say the IP address is 20.1.1.3. This is a public IP. Yes or no? 20 रेंज का पब्लिक आईपी होता है। मेरे कंपनी के लिए मैंने एक पब्लिक आईपी लिया है, ठीक है? এবার from my company some servers are going to be online, মানে এই সার্ভারটা প্রাইভেট নেটওয়ার্ক থেকে পাবলিক নেটওয়ার্কে যাবে। ये जो सर्वर है जीमेल का, it will be accessed from the public network. तो इसको पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। तो आपके पास पब्लिक आईपी है 1, सर्वर है 6, कैसे होगा? बोलो। नेटवर्किंग एकदम बेसिक नेटवर्किंग, लिनक्स भूले जाओ, लग जाना कोनी। दिस बेसिक नेटवर्किंग है ये। आपके पास एक पब्लिक है, एक टाइप नेटवर्क नहीं, किंतु एक टाइप पब्लिक आईपी আছে। You have only a single public IP address and you want to make them, all of them available at the same time in the internet. How will you do it? आपके पास में एक पब्लिक आईपी है और 3 सर्वर है, इन तीनों को एट ए टाइम आपको इंटरनेट पे एक्टिवेट करना है, तो कैसे होगा? नेटेर জন্য তো তিনটে আইপি লাগবে, একটাই আইপি আছে, কি করবে? उसके बोलने दो, बोल বলো অনলাইনে যারা আছো, হ্যালো এভরিবডি, গুড মর্নিং। আমি একা কথা বলবো নাকি? কি দীপান্বিতা, কি মনে হচ্ছে, কি করতে হবে? এটা একদম সিসিএনএ ভালো জিনিস, বলো। ওটা সিসিএনএ পড়ে নিয়েছো, বলো। বাকিরা, মনতোষ, সাধনা, শ্রেষ্ঠা, ব্যানার্জিদা, বলো কি করবে? क्या करोगे? বলো ব্রদি, কি করবে? সাবনেটিং কেন করবে? নেটওয়ার্ক কোথায়? নেটওয়ার্কে তো নেই, একটাই আইপি আছে। আইপি থাকলে তো তুমি নেটওয়ার্ক পাবে কোথা থেকে? তোমাকে একটাই আইপি কিনেছো তুমি। বলবে বলবে, ভাবছে, কপাল কুচকেছে মানেই ভাবছে, ভাব ভাব। আমরা কি করব? আমরা ডাইনামিক পোর্ট সিলেক্ট করব। We'll select some dynamic port for each route, each server, মানে 20.1.1.3:2048, 20.1.1.3:2049 and 20.1.1.3:2050। এটাই তো ছিল ডাইনামিক নেট উইথ ওভারলোডিং। দেখো, ডাইনামিক নেট ওভারলোডিং মনে আছে? একটা পাবলিক আইপি, অনেকগুলো প্রাইভেট আইপি, কি করে ম্যাপ হবে? একই না? তাহলে এই মেশিনটার আইপি যদি 172.16.0.2 হয়, 0.3 হয়, 0.4 হয়, এরা বাইরে একসাথে কি করে যাবে? জুতো তো একটাই আছে, তাহলে জেরক্স কপি বানাবে তো। বলেছিলাম যে যখন কোচিনে যেতে স্যার একটা কোশ্চেন পেপার দিয়ে বলতো যাও জেরক্স করে নিয়ে এসো, জেরক্স করে আনার পর নিজের নিজের নাম লিখতে, নাকি না? তাহলে এই পোর্ট নাম্বার গুলো কি তোমার নামটা। এবার তুমি যদি এটাকে आप अगर इसको राउटर में या फायरवॉल में स्टैटिक मेंशन कर देते हो
तो then individual of them will be used, है ना? Suppose this is for the server 1, this is for the server 2 and this is for the server 3. ये अगर मैं static fix कर रहा हूँ then it is called as static patch और साधारण शब्द আমরা একে বলি port forwarding. Suppose मेरा एक CCTV सर्वर है जेटकिंग में, एक DVR है, I want to check it from my home, how will I do it? जेटकिंग का पब्लिक आईपी में तो वेब सर्वर भी है, मेल सर्वर भी है, SAP भी है, CCTV भी है. How will my router forward the traffic only to the CCTV, not to the web server? कैसे? Why this port? यही पोर्ट टाई तो स्पेशल. तो भाई आईपी एड्रेस दे कॉलोनी क्या है? बोल सकते हैं, हाँ, ऐसे तो हम लोग क्या है? ब्राउजर में क्या लिखेंगे? हम लोग अपने एंड पे ब्राउजर ओपन करेंगे, पहले पब्लिक आईपी लिखेंगे 2113. नाउ यू हैव टू मेंशन व्हिच पोर्ट. लेट्स से 80 माने वेब सर्वर. ये पोर्ट डिफॉल्ट पोर्ट भी हो सकता है या फिर आप डायनामिक पोर्ट भी दे सकते हो, माने अपना पसंदीदा कोई भी पोर्ट आप दे सकते हो. এবার ভাবো, এবার এখানে ডেটা ব্রিজটা ভাবো ভালো করে. পোর্ট নাম্বার का रेंज बताओ, रेंज ऑफ पोर्ट नंबर 1 2. yes or no? Yes. আমি যদি পাবলিক আইপিটা পেয়ে যাই, পালদা ধরো পাবলিক আইপি পেয়ে গেছে, তাহলে কোনো না কোনো আইপি দিয়ে তো এই মেশিনগুলোকে অ্যাক্সেস পেয়ে যাবে. ও কি করবে? ও একটা স্ক্রিপ্ট बनाবে. इट विल क्रिएट ए स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट में क्या होगा? एक लूप चलेगा. देयर विल बी लूप. क्या चलेगा? एक लूप. लूप क्या करेगा? अब তোমরা प्रोग्रामिंग করেছো তো? सब ट्राई करेगा. हाँ, सब ट्राई करेगा. ये 1.1.3:1 से लेके अप टू 65,535 को ट्राई करेगा. इसी के बीच ये मैनुअली नहीं होगा, ये स्क्रिप्ट के थ्रू होगा, एज ए लूप होगा. प्रोग्रामটা লুপে চলবে. কি জানতে নাকি? ঠিক বলছি? सब जानছো ভাই. स्टूडेंट है सर. हाँ, उसी लिए तो पूछ रहे हैं उसको. তাই তো নাকি? এরকম তো করবে তোমরা. গেস. Yes. তো এই যে গেসটা হবে, এর বাইরে তো পোর্ট নাম্বার হতে পারবে না. তো একবার না একবার তুমি ফাঁসবে. So you want to isolate them. How will I isolate them? मैं नहीं चाहता कि ये लोग किसी भी झांसे में आ जाए, किसी भी तरीके से ये बाहर एक्सपोज हो जाए. I will connect them to the DMZ port. This is my DMZ port, demilitarized zone. Militarized zone मतलब क्या होता है? जहां पे मिलिट्री का फोर्स होता है, मतलब कोई भी नॉर्मल आदमी उधर पे नहीं जा पाएगा. তোমার মনে হচ্ছে রাজভবনের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিকেট খেলবো? হবে? চড় মেরে তাড়ি দেবে. Maybe example ঠিক কি না? হবে না, সম্ভব নয়. তুমি বললে প্রধানমন্ত্রী বাড়ির যে প্রধানমন্ত্রী আবাস আছে, ভিতরে অনেক বড় বাগান আছে, চল ওখানে একটু ক্রিকেট খেলে আসি, একটু লুকোচুরি খেলবো. মারবে না? হবে? কি মনে হচ্ছে? মারবে তো. কেন মারবে? ওটা ডিমিলিটারাইজড জোন. জানি না একবার পুরো মানে কোন ওএস আছে, কোন আইডি আছে, কোন পোর্ট করা আছে, এনওএফ মাইনাস ক্যাপিটাল ওএস আছে. আমার মনে হয় আমি প্রায় ক্যাপিটাল ওএস না, তোমার হচ্ছে স্মল ও ক্যাপিটাল. যাই হোক আমার মনে নেই আর কি. তাতে তুই দেখতে পারবি যে কোনটা অপারেটিং সিস্টেম আছে আর কোন আইপি কোপের আছে, কোন আইপি তে কোন সার্ভিস চলছে. আমরা যখন মানে অ্যাটাক করি এনওএফ দিতে হবে মাইনাস ক্যাপিটাল এনম্যাপ স্পেস এনওএফ স্পেস মাইনাস ক্যাপিটাল ও স্মল এস, তারপরে টার্গেট আইপিটা লিখতে হবে. টার্গেট আইপি বা টার্গেট পোর্টাল টার্গেট পোর্টাল করা যাবে. টার্গেট আইপি পোর্টাল লাইক ওয়েবসাইট. মানে ফর এক্সাম্পল xyz.com টা তুই অ্যাটাক করছিস. ডোমেন নাম দিতে পারো. আমি সবথেকে বেশি ব্রিজ করছি ইলেকট্রিক. आते हुए ना बस ক্লাস এ আছে, ঠিক আছে, কি করবি? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन से इसका क्या CVF CVF क्या CVF CV मेरे को याद नहीं है. CV का जो होता है CVE कोड वैसे तो नहीं नहीं, CV कोड है वो मतलब बताता है कि अगर आपको एक जैसे एग्जांपल फॉर एक्टिव सर्च कर रहे हो एक्टिव पे वर्जन है फॉर एग्जांपल 1.7.5 पर हमें वो करें ये वर्जन में बोलना है पता है. और उसका CV जो होता है CV हम लोग उसका वल्नरेबल पूरा मार्केट अवेलेबल इतना डेटा छोड़ी दिया कोई আচ্ছা,
সকালবেলা বলি তুই গ্রুপ দেখিস নি কেন? বলছি আমি দেখবো না গ্রুপ। হয়ে থাকে ওরকম। সব তো হতেই থাকবে, কি করা যাবে। এবার এই যে डीएमजेड पोर्टটা রয়েছে, ये जो डीएमजेड पोर्ट है ये क्या करेगा, पब्लिक एक्सेस से एक पर्टिकुलर नेटवर्क को आइसोलेट कर देगा। So if anybody gets the exact port number to access them, DMZ will drop the packet. যেই দেখবে কোনো ট্রাফিক, ধরো ফায়ারওয়াল তো এখানে এলো, any traffic from Palda will do what? Any traffic from Palda will come from ISP to this port, because এই পোর্টে ISP টা কানেক্টেড আছে, यही पोर्ट में ISP connected है. Now what will the firewall do? Firewall will check whether it want to go to this confidential network or it is going to go to the public facing network. তো ফায়ারওয়ালের কাজ হচ্ছে জাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেবে। এবার এই পোর্টটার উপর ডিপেন্ড করবে, ये पोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा whether to forward the packet, whether to drop the packet. If you have DMZ, it will drop the packet. No matter what and no matter who it is, it will drop the packet. তো কথা হচ্ছে এটা অ্যাক্সেস কি করে হবে? গুগল বলছে ঠিক আছে অফিসে এসে অ্যাক্সেস করো। বাইরে থেকে হবে না, বাইরে থেকে হবে না। হতে পারে তুমি সাইবার ক্যাফেতে বসে করছো, তুমি ক্যাজুয়াল লোক আছো, তুমি কায়দা মারতে গিয়ে স্টারবাক্সে গিয়ে বসলে ল্যাপটপটা নিয়ে, তো ডেটা ব্রিচ হবে তো না? তোমার ক্যাজুয়ালিটির, তুমি ক্যাজুয়াল, এতে তো কোম্পানি কিছু করার নেই। কোম্পানি উইল নট এলাও। কোম্পানি জানে আমার কাছে এরকম লোকজন আসবে, কখনো নিবে। এই তো আপনি বাইরে ছিলেন 8:23 বাজে, খেয়াল করে দেখ। तो अगर कोई स्टाफ मानी एम्प्लॉय अगर छुट्टी पे होगा तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए अलग से VPN साइड टू साइड होगा, उसके लिए साइड टू साइड VPN होगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड होगा, एनोनिमस एक्सेस तो होगा ही नहीं। तो उसके लिए तो तुमको फायरवॉल में रूल है, फायरवॉल इज ऑल अबाउट रूल्स। फायरवॉल में आप रूल बना दोगे, अब रूल बना दोगे कि ये पर्टिकुलर यूजर नेम पासवर्ड को अलाउ करना है थ्रू DMZ। अब रूल बना दो ना कि अलाउ लेट्स से तामिद, सपोज ये एक पीसी है, होस्ट नेम है, DNS मेरा कॉन्फ़िगर होता है तामिद थ्रू, तो तुम SSH थ्रू फायरवॉल थ्रू DMZ। तो DMZ के लिए एक स्पेशल रूल हो जाएगा जो नॉर्मल रूल्स के अलग होगा, खाली स्पेसिफिकली उसी को एक्सेस मिलेगा जो छुट्टी में है। And इसका लॉन्ग टर्म थियोरेटिकल प्रोसेस होगा, लिमिटेड टाइम एकदम लिमिटेड टाइम के लिए होगा, आपको लिमिटेड ही टाइम दिया जाएगा। So this is how a DMZ works। তাই বললাম একটু পরে বলছি, বুঝতে পারলে জিনিসটা? তো এই রকম করে দিলেই হবে। এই পাবলিক নেটওয়ার্কে থাক না থাক, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস পাক না পাক, বাইরে থেকে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না। তুমি IP অ্যাড্রেস জানলেও পারবে না, বিকজ DMZ আছে রক্ষা কবচ সেজে, কোনো চিন্তা নেই। ঠিক আছে, এই হলো আমাদের ফায়ারওয়ালের থিওরি। ক্লিয়ার? চল এবার আমরা কিছু ফায়ারওয়ালের প্র্যাকটিক্যাল দেখি। ম্যাম কি বললো? কোন ম্যাম? अन्नू ना अन्नू, ठीक नहीं हो नाम है, নামটা একবার ভুল বলবি কি রেগে গেলাম দেখবি, তারপর খুব রেগে যাবে কিন্তু। রান্নাঘরে নিয়ে আসার কথা ছিল না? কারণ ম্যাম না বলেছে, আমরা তো হ্যাঁ বলেছি। কি রান্না করে আমি বলেছিলি? হ্যাঁ ও নাকি সব রান্না করতে পারে, তানি ম্যামের কাছে গর্ব করে বলেছি। হ্যাঁ রে, তোর বন্ধু একটা দোকান খুলেছে, খবর দিবে, ভেজ বিরিয়ানি ছেলে, একটা প্রভু আছে নাকি? তোর বন্ধু একই দীক্ষায় দীক্ষিত। আচ্ছা 6 তো লিখেছি, ফার্স্ট হচ্ছিল। আচ্ছা পুরো কোশ্চেন করে এগুলো পারি কোন কমান্ড দিয়ে র্যাম স্পেস আর হচ্ছে
LSCP LSCPU দেখিয়েছিলাম ভুলে গেছি তো না হবে তো ভুলে যাবে একটু ইটস কোয়াইট ন্যাচারাল এই দেখো কমান্ড LSCPU সমস্ত ইনফরমেশন দেখিয়ে দিচ্ছে দেখা যায় ফ্রি সোয়াপ মেমোরি বানাবার সময় দেখালাম যে ফ্রি স্পেস মাইনাস এম चल এবার দেখো প্র্যাকটিক্যালের কিভাবে করতে হবে तो फर्स्ट होता है सी करंट जोन कैसे आप करंट जोन अभी आपका कौन सा फायरवॉल का जोन एक्टिवेटेड है ये चेक करना है तो कमांड इज फायरवॉल CMD माइनस माइनस गेट डिफॉल्ट जोन एवरी कमांड के पहले फायरवॉल CMD होगा फायरवॉल CMD स्पेस माइनस माइनस गेट डिफॉल्ट जोन तो दिस इज पब्लिक राइट नाउ My firewall zone is now public. तो public में जो जो applicable है वो सब services is by default allowed. To see which services can be managed by firewall team. मतलब there are some services that cannot be managed through firewall. So I need SELinux fault. और RHCSS syllabus में SELinux नहीं है. तो SELinux के लिए Linux एक अलग पेपर है RHCSS Red Certified Security Service ऐसा करके RHCSS. হ্যাঁ ওইখানে পুরো SELinux এর উপর পড়াশোনা আছে কি SELinux না সফটওয়্যার ফায়ারওয়াল বলতে পারো খুব সিকিউরিটি সিস্টেম একটা সিকিউরিটি সিস্টেম ফ্রেমওয়ার্ক একটা এবার দেখো আমি দেখতে চাইছি যে কমান্ড হচ্ছে আমাদের ফায়ারওয়াল CMD মাইনাস মাইনাস গেট সার্ভিসেস কমান্ড কি হবে ফায়ারওয়াল CMD মাইনাস মাইনাস গেট হাইফেন সার্ভিসেস these are the services that can be controlled by using firewall T. কত লোকের আমরা নামও জানি না बहुत कुछ है अजीब सा नाम बहुत दिखेगा इसमें बहुत कुछ है এই দেখুন HTTP3 নাম শুনেছো কোনোদিন অনেক কিছু আছে LLMNR এর নাম শুনেছো এটা DNS এর দাদু ছোটবেলায় ছিল হ্যাঁ মানে এই প্রথম এসেছিল নেম রেজলিউশন সার্ভিস নিয়ে এরপরে নেটবায়োস তারপরে উইন্স তারপর DNS 94 এর দিকে চলতো 1994 তখন আসোনি 1994 এর দিকে স্টেট ব্যাংক এর নেটওয়ার্কের মধ্যে নেটবায়োস চলতো নেটবায়োস ওভার TCP চলতো নেটবায়োস নেটবুই এরকম নাম ছিল আজকে নেই আর আজকে শুধু DNS আছে আর কিছু নেই So 95% से ज्यादा तो जानता हूँ। हाँ ये जानता है और कंट्रोल अच्छे से कर भी सकता है सॉल्ट मास्टर सॉल्ट मास्टर है तुम्हारा पासवर्ड को सॉल्टिंग करने के लिए पासवर्ड को हैश करना यूजर मैनेजमेंट में याद करो यूजर पासवर्ड सॉल्ट भूल गलत होगा $6 कुछ डॉलर के बाद नेक्स्ट उसके बाद अभी फायरवॉल का स्टेटस चेक करना तो आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल डी तो चलिए दी सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल एक्टिव আছে नेक्स्ट कमांड अब फायरवॉल जोन कैसे चेंज करोगे हाउ विल यू चेंज द फायरवॉल का जोन हाउ विल यू चेंज द फायरवॉल जोन इज फायरवॉल CMD सेट माइनस डिफॉल्ट जोन इक्वल टू जो भी देना है पहले फायरवॉल CMD माइनस माइनस सेट माइनस डिफॉल्ट जोन इक्वल टू लेट्स से होम सक्सेसफुल अभी सक्सेसफुल जो दिखाया आपको एक गिमिक है मतलब अप्लाई नहीं हुआ है आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा टू वर्क विथ होम कैसे कमांड बानान भूल गए फायरवॉल CMD माइनस माइनस रीलोड ये कमांड लिखता है अप्लाई करने के लिए आप व्हाटएवर चेंजेस यू हैव डन इन द फायरवॉल यू हैव टू अप्लाई इट अप्लाई करने के लिए फायरवॉल CMD স্পেস মাইনাস মাইনাস রিলোড এই কমান্ডটা দিলে ফায়ারওয়ালের মধ্যে
फायरवॉल के अंदर आपने जो भी चेंजेस किया है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सर सिस्टम में रूल सेटअप हो जाएगा। नहीं, यही कमांड लिखना पड़ेगा। हाँ, हो जाएगा। स्टार्ट नहीं ना करेंगे, तुमको ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो बिना रिस्टार्ट किए अप्लाई होगा, है ना? এখানে আমরা রুল সেটআপ হ্যাঁ। सर यहाँ पे सही। इनेबल कमांड नहीं चलेगा सर। चलेगा, बट ये फायरवॉल स्पेसिफिक कमांड है, वो तो जेनेरिक कमांड है सबके लिए। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आप एक पर्टिकुलर पोर्ट को अलाउ करना चाहते हो थ्रू फायरवॉल, आपका कभी कौन सा जोन है? होम होम जोन में हो आप चाहते हो कि मेरा एक वेब सर्वर है जिसको मैं अलाउ करना चाहता हूँ, आई वांट टू अलाउ ए पर्टिकुलर पोर्ट। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल वेब सर्वर को ब्लॉक करता है कि अगर ऑन है तो कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यू वांट टू अलाउ इट, हाउ विल यू अलाउ इट? हाउ विल यू अलाउ इट? अलाउ करने के लिए आपको पोर्ट बेस्ड टूल हम लोग फायरवॉल पर बनाते हैं, सेम জিনিস देखो কিভাবে। कमांड इज फायरवॉल cmd माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस add port, add hyphen port equal to 80 कैसा पोर्ट? TCP टेस्ट कमांड एक्सेप्टेबल? স্যার 80 তো সিকিউর কোড না 440 আমার কাছে নেই সিকিউরিটি এসএসএল সার্ভিসটা আমি অ্যালাউ করলাম থ্রু ফায়ারওয়াল। অ্যালাউ কি হয়েছে? হয়েছে, বাট আপডেট হয়নি, আপডেট নেই हुआ। কমান্ড ইজ ফায়ারওয়াল সিএমডি মাইনাস মাইনাস রিলোড, চলেছে? এবার যদি তুমি দেখো যে ফায়ারওয়াল সিএমডি মাইনাস মাইনাস গেট জোনস, কি ছিল কমান্ডটা? গেট ডিফল্ট জোন। গেট জোনস, এগুলো হচ্ছে জোন দেখবার জন্য। আর বলছি হ্যাঁ, ফায়ারওয়াল সিএমডি মাইনাস গেট কোনো পার্টিকুলার জোন অ্যাড করা যায় না, নটাই কাস্টমাইজ করা যায়। জোন অ্যাড করবে কি করে? মানে ওই যে ডিএমসি তোমাকে অ্যাক্টিভেট করে নিতে হবে। ওগুলো থাকবে তাহলে অ্যাক্টিভ যেমন আপনি হোমটা অ্যাক্টিভেট যেমন আমি হোমটা অ্যাক্টিভেট করলাম, পাবলিক ছিল, হিস্ট্রি চালাও না, এই দেখো স্যার নিচে এই কমান্ডটা দেখো, বুঝতে পারছো ওখানে জাস্ট জোনটা আছে, তুমি ওটাকে ইয়ে করে দিতে হবে, অ্যাক্টিভেট করে রিলোড করে দিতে হবে। কমান্ড আছে, কমান্ডটা মনে পড়ছে না। ফায়ারওয়াল সিএমডি স্যার এই যে হেল্প কমান্ড চালিয়েছেন ম্যান কমান্ড চালিয়েছিল।
होम तो खाली इंटरफेस का नाम बात दिखाएगा। मिस्टेक হচ্ছে কেন? ये একটা কমান্ড আছে মাইনাস মাইনাস পার্মানেন্ট माइनस माइनस इन्फो जोन इक्वल टू जोन। अच्छा देखते हैं इसको चला के चैट जीपीटी की होगी इंडस्ट्री और कुछ एक्टिविटी काम है वो बैंक फायरवॉल सीएमडी माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस इन्फो था ये सब इन्फो आइपन जोन इक्वल टू हम कैन यू सी यू हैव अलाउड दिस ना यस यही कमांड लिख रहा हूं पीछे ऑन करके कौन अमित নাটকাট বালাক है वो আচ্ছা এবার যদি তুমি চাইছো যে প্রোটোকলের নাম দিয়ে কি করে তুমি লিখবে কমান্ড কিন্তু সেম হবে অ্যাড মাইনাস পোর্টের জায়গায় অ্যাড মাইনাস সার্ভিস হবে কিভাবে দেখো ফায়ারওয়াল সিএমডি মাইনাস মাইনাস পার্মানেন্ট মাইনাস মাইনাস অ্যাড মাইনাস সার্ভিস इक्वल टू लेट्स से एसएसएच बोलते एसएसएच ऑलरेडी एनेबल्ड है मतलब अगर कोई सर्विस ऑलरेडी अलाउड है ये भी आपको बता देगा तो हम लोग यहाँ पे एफटीपी ले लेते हैं सक्सेसफुल एफटीपी अलाउड नहीं था अलाउड हुआ तो अभी आप होम में जाओ कैन यू सी एफटीपी इज देयर इसके पहले देखो एफटीपी नहीं था कैन यू सी एफटीपी इज नॉट देयर है ना देखो इस लिस्ट में एफटीपी है क्या नहीं है ना तो जैसे मैंने एफटीपी को अलाउ किया इस लिस्ट में एफटीपी शामिल हो गया ये सुनो ठीक है चलिए एक बार अप्लाई कर दो फायरवॉल सीएमडी माइनस माइनस आप सिस्टम सीटीएल एनेबल माइनस माइनस नाउ भी लिख सकते हो मैंने आप ये कमांड भी लिख सकते हो सिस्टम सीटीएल एनेबल हाँ ये ब्रह्मास्त्र कमांड माइनस माइनस नाउ फायरवॉल डी this is also tolerable but firewall cmd is the command to specifically run the command for firewall মানে firewall tools টার পার্সোনাল কমান্ড এটা এন্ড জেনারিক কমান্ড হচ্ছে এটা আমরা দোকানে গিয়ে বলি না কলগেট দাও তো কলগেট একটা জেনারিক কথা যে আমি টুথপেস্ট চাইছি কলগেট মানে কলগেট নয় কিন্তু টুথপেস্ট থামস আপ আমার ঠাকুমা বলতো থামস আপ খাবি বলে बोले थाम्स अप नहीं है उनके लिए थाम्स अप है থাম পাম বলবে না থামস আপ বেশি কথা বলবে না খেয়ে না দেখি বাবু ফালতু কথা বলিনি নর্থের লোক না আমি খাবো নি যাবো নি चलो ये वाला हो गया now how will you remove a service from firewall तभी आपको क्या लिखना है देखो फायरवॉल सीएमडी माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस जोन इक्वल टू ट्रस्टेड एंड माइनस माइनस रिमूव सर्विस कैसे लिखेंगे कमांड फायरवॉल सीएमडी माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस जोन इक्वल टू होम माइनस माइनस रिमूव माइनस सर्विस इक्वल टू लेट्स से एफटीपी कमांड एक्सेप्टेड अप्लाई करो फायरवॉल सीएमडी माइनस माइनस রিলোড হলো এবার ইনফো কমান্ডে চালিয়ে দাও
Can you see? FTP vanished. ठीक है? ऐसे बच्चे परमानेंट ना यूज करेও চালানো যাবে না। টেম্পোরারি চালিয়ে দেখো, ম্যান পেজ চালিয়ে দেখো, ম্যান পেজটা খুলে দেখো, 20 মিনিট বাকি আছে। একটা ছোট্ট জিনিস দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। চলো একটা বোনাস প্র্যাকটিক্যাল দেখো। এই সুযোগ পেলেই বোনাস প্র্যাকটিক্যাল দেখিয়ে দিতে হবে, সুযোগ খুব কম। আসবেন না স্যার? হ্যাঁ, আবির স্যার বাড়ি চলে গেছে কালকে। ইডি আছে। সব এখানে বসে ক্লাস করবে। আমি হ্যাঁ, বাড়ি চলে যাবো। না না ওই ব্যাচে তো লিনাক্স শুরু হয়েছে। আজকে তো ওই ব্যাচেও আছে না স্যার। ওদের সবে আমি শিশু মনে আছে, বাচ্চা ছেলে বুঝতে পারছে না কি হবে এখন, কি কমান্ড যে কি কি রেটে কমান্ড চলে এখন। রেজিস্টারটা করিয়েছেন তো আগের দিন, এটা করতে একটু টাইম লেগেছে। রেজিস্টার করেছি, আজকে কিছু ফাইল ফোল্ডার মানুষে খাবো। ওই যে আগের দিনকে এসিও চালিয়েছি, কি হলো কি হলো কি হলো কি হলো করছে, বলছে ভীম তো নেই, ভাই চলবে। দাদা আছে। খুব শক্ত না, কিন্তু উইন্ডোজ থেকে এই সার্ভারটা করতে বেশি ভালো লাগে আমার, জানি কেন। উইন্ডোজ অনেক বেশি আসলে, এমনি ভালো লাগে। হ্যাঁ কমান্ড লাইন আমার বড় পছন্দ, বড় পছন্দের জিনিস। চিরকাল আমার কমান্ড লাইন জিনিসটা আমার DOS-ও আমার খুব ভালো লাগছে একটা। DOS লোগো মোগো এসব আমার বেশ লাগে। ভুলে গেলেও তার উপায় আছে। তোমায় খালি এইটা বুঝতে হবে যে আমার হাতে মাউস নেই, এবার তুমি করো, এই মাইন্ডসেটটা বানিয়ে নিতে পারলেই। আমি যখন প্রথম যার কাছে লিনাক্স শিখেছিলাম, ওনার নাম শ্রীমন্ত স্যার বলে, উনি জেটকিংয়েরই ফ্যাকাল্টি ছিলেন। তো উনি আমাদের 18 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স বলা লিনাক্সের ফ্যাকাল্টি ছিলেন। উনি এখন আমাদের সাথে আর নেই এখানে, না জেটকিংয়ে নেই উনি। উনি এখন কোইনিক বলে একটা অর্গানাইজেশনে আছেন, যেখানে উনি IBM ট্রাস্টেড কোয়ালিটি ট্রেনার। মানে IBM যদি ওপেন সোর্সে ট্রেনিং নেয়, হি ইজ দ্য ফার্স্ট চয়েস টু গিভ দ্য ট্রেনিং। বিশাল ব্যাপার, ও কিউবারনেটস পড়ায় খালি এখন, আলাদাই ব্যাপার, অনলি কিউবারনেটস। এইটা হতে হবে আমাদেরকে, যেন IBM এর মতন কোম্পানি খোঁজে যে এই লোকটা কবে অ্যাভেলেবেল আছে। এক্সেলেন্ট, কোনো লোককে তুমি ওই লোকটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো। আমরা মার খেয়ে শিখেছি লিনাক্স, মার। ইয়াম ক্লিনালটা কোথায় গেল? सर सीधी सिंगल बार है। বুঝ নেই পারা পড়তা, हाँ বলবে কোথায় গেল, কমান্ডটা তো চালালে না, তুম করে দিতে হবে মার। রে বাপ রে বাপ, যে কৃষ্ণ স্যার ওকা পটকা বলে ওকে মারেনি, যে আমরা সবাই মার খেয়েছি। স্যার খুব সিনিয়র আমাদের থেকে, চেহারা লোকটা। চলো হয়ে গেল। আচ্ছা, চলো এবার একটা নতুন জিনিস দেখো। ফার্স্ট আমাদের ইয়াম রেডি, তো ফার্স্টে ভীমটাকে ইনস্টল করি, dnf ইনস্টল ভীম। আর 15 মিনিট। সিনিয়র। জেটকিং সিনিয়র। চলো হয়ে গেল এটা। এবার আমরা একটা নতুন ফিচার ইনস্টল, মানে নতুন একটা প্যাকেজ ইনস্টল করছি। চলো দেখো, dnf ইনস্টল। এটা কি করবে না, দাঁড়াবে আগে, হয়ে যাবে, হয়ে গেল। হ্যাঁ দিয়ে দেখো, ये ऑटोमेटिक चलता ही है। स्ट्रीम डी सर्विस
ডট সার্ভিস আচ্ছা হুম, status mix STMCTL status nginx NGINX. এই স্পেলিংটা ভুল হচ্ছিল ঠিক আছে মনে হয়ে গেল হ্যাঁ এত পারি নাকি না গো। এই তো এবার দেখো মেশিনটার আইপি কত আছে 192.168.56.106 ওয়েব সার্ভার चलবে তাই জন্য HTML HTML দিয়ে নি থাকে ये रहा आपका nginx powered by web server by Red Hat এই দেখো দেখছো এই পেজটা বাই ডিফল্ট থাকে nginx ইজ এ সার্ভিস যেমন অ্যাপাচে একটা সার্ভিস httpd একটা সার্ভিস nginx ইজ দ্য লেটেস্ট ওয়েব সার্ভার প্রোডাক্ট ফ্রম Red Hat কাল আমি দেখাবো nginx কনফিগার করে nginx এর কন্টেনার বানিয়ে দেখাবো কালকে হ্যাঁ क्या है सर NGINX? वेब सर्वर है पूरा रेडीमेड वेब सर्वर है ये खाली पैकेज को इंस्टॉल करना है रेडीमेड वेब सर्वर मिलता है Apps like Apache. हाँ? Just like Apache. Apache तो Ubuntu के लिए है ना ये nginx Red के लिए है अच्छा अभी आप अगर चाहोगे तो आप इसमें अपना टेस्ट पेज को रख सकते हो तो लेट मी जस्ट rm-rf सारा हटा दिया हमने ये सर इस टेबल को रिन्यू कर देंगे ना सर शेयर नहीं करेंगे डॉक यूएसआर शेयर nginx के अंदर HTML के अंदर जो भी है हट गया सारा एलएस कर क्यों नहीं LS किया सर ओह माय गॉड एलएस किया मैंने rm-rf करना चाहिए था सब हो गया चलो एको সুদেশনা কেমন আছো তুমি কি ভালো আছো একটা গান আছে না এটা কোথায় দিতে চাইছো এটা দিতে চাইছি আমরা না না নচিকেতার না চ্যাংড়া গান বাচ্চাদের বেরিয়ে নতুন nginx HTML এর ভিতরে index.html Someone accepted চেক করো কিছু না ওয়েব সার্ভার দেখে না এবার মজা পেয়ে গেছি করে আমরা একটু কায়দা করবো এর সাথে এটা নিয়ে একটু খেলা করবো এবার একে নিয়ে একটু খেলা করবো 5 মিনিট টাইম আছে আরো একটু খেলা করবো একে নিয়ে এবার আমি চ্যাট জিপিটি চালাবো কোড টুকবো কোড আছে টুকবো এখান থেকে HTML কোড কোথায় स्टार्ट नो भी স্টার্ট इसके साथ তোমরা আমার থেকে ভালো জানো ক্রিয়েট বেশি ব্যবহার করে তাই বলতে চাইছি এইসব আমি করি না জীবনে ব্যবহার করি না ক্রিয়েট HTML কোড where Red Hat should be blinking in the middle and PG color এটা তো সেই will be পোস্টারিং এ দেখিয়েছিলেন NLB তে NLB তে দেখিয়েছি will be pink
পুরো কপি করে এখানে পেস্ট। দেখো না কি কি বের করবো। সার্ভিস তো ছিল ওটা কানেকশন জানতেও চাই না কি লিখতে চেয়েছে, কেন লিখতে চেয়েছে। अच्छा चीज तो लिखा है কপি পেস্ট হবে কি? একদম এবার আমরা খুলবো ফাইলটা vim স্ল্যাশ কি আছে user यूएसआर usr share share nginx HTML html index.html ফাইলটা খুলেছি। বুঝেছ না কেমন আছে তো থাকবেই। প্লাস হাই প্রেস করবো আমরা, ওই লাস্টে চলে যাবো, এন্টার মেরে দেবো, গিয়ে যাবো রাইট ক্লিক করবো, পেস্ট হয়ে গেছে। save ঠিক আছে, হ্যাঁ সেভ করে বাইরে চলে আসবো। কিছু না, তুমি কি ভালো আছো? দেখো এবার করে খেলা হবে so this is how you can create a website. কোডিং না জেনেও কত কিছু করা যায় কোডিং না জেনে এভাবে আমরা করবো কাজ, কোডিং দরকার নেই, আমার বুদ্ধি আছে। ভালো আছে পরে একটা চমকাচ্ছে, লাল টুপি ঠিক আছে তো? তো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান হোস্ট এ ওয়েব সার্ভার। ক্লিয়ার? একটা ওয়েব সার্ভার বানানো দেখিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখছি, কারণ আমাদের একটা মিটিং আছে, টেক প্রোর ফাইনাল বলবে আজকে, দেখি অমিতা জিতেছে কিনা, কি বলে বাকিরা বাচ্চারা আমাদের জিতেছে কিনা। चलो তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি। अच्छा, कल हम लोग का एक 4 आवर्स का क्लास होगा। कल टुमारो वी आर गोइंग टू हैव ए 4 आवर्स क्लास ऑन कंटेनर। তো আমি নতুন আইডি পাঠাবো, ওটা দিয়েই করবে, ঠিক আছে? কারণ 9:30 আইডিটা কৃষ্ণেন্দু স্যার, তো সকালে ওটাই পাঠিয়ে দেবো, সুবিধা হবে। ঠিক আছে? सर হ্যাঁ, सर कल क्लास हुआ था कल क्लास हुआ, लिनक्स का कल क्लास हुआ का था। रिकॉर्ड का रिकॉर्डिंग दे दीजिए हाँ, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। 2 तारीख, 3 তারিখ কি ছিল? পিডি ছিল। 4 তারিখ কি ছিল? 4 তারিখ পিডি ছিল কাল পিডি ছিল, এনএফএস ছিল, কালকে এনএফএস ছিল তো, সেল করিয়েছিলেন কিন্তু স্ক্রিপ্টিং এখানেই তো ছিলাম, রোজ ছিলাম যেদিনকে। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে না, ওকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এনজিনিক্স এর কমান্ড আমি দিলাম না, কিন্তু এনজিনিক্সটা ভিডিও থেকে লিখবে, এটা নিজেদের কায়দা। এটা আমি গরম গরম শিখেছি, দেখিয়ে দিলাম। চলো রাখছি।